Hola, mi nombre es Luis. So, hoy día vamos, un día ustedes, you guys van a aprender acerca del verbo to be, ¿ok? Acerca del verbo to be, ¿ok? Remember that in Spanish el verbo to be we divide it into two things, estar y ser, ¿ok? El verbo to be, estar y ser. En inglés, el verbo to be is just one. En español, we have two, que es el verbo ser, which we use it to describe people. For example, por ejemplo, yo soy inteligente o yo soy honesto. O I can say Dora es simpática o Dora es chismosa o Dora es trabajadora. Or I can say Manuel y José son deportistas. Okay, I'm describing people. Now, el verbo estar is to locate things or people. Okay, so just keep in mind, el verbo ser o para describir las personas y el verbo estar to locate people or to locate things. Okay, so el verbo estar, we conjugate the verbo estar according to the subject. Okay, we conjugate the verb estar, which is the verb to be, according to the subject. Por ejemplo, yo estoy, tú estás, él, ella, está. Remember to have the accent mark, otherwise it's that, okay, don't keep in mind. Él o ella está, usted está, nosotros o nosotras estamos, vosotros o vosotras estáis, ellos y ellas y ustedes, which means they, están. Next one, siguiente. Ok, ahora vamos a ubicar cosas, vamos a comenzar a estudiar, ubicar las cosas. So, en English, we say next to, right? Next to. So, en español, we say al lado, al lado o también we say al costado, al lado o al costado. However, we divide into al lado de la and al lado del. Okay? So in inglés, we just say next to and then we describe the other thing, but en español, no, we say al lado de la when the next word is feminine y al lado del when the next word is masculine. Por ejemplo, so we have textbooks over here, more than one textbook, and we have here la puerta, the door, okay? So, número uno, los libros es plural. How do you know? Look the N, has an S, okay? So, has an S, so it means, there is more than one. So, los libros, the textbooks, so los libros están. We have to use the verb to be están. Los libros están al lado, which means next to, al lado de la puerta, Why de la puerta? Because la puerta is feminine. Therefore, we have to use de la. We cannot say los textbooks o los libros están al lado del puerta, no. Es la puerta es feminine. And also look the N, it's an A, so it's feminine. Okay. Número dos. Acá tenemos, here we have la pizarra, the whiteboard y el reloj. La pizarra y el reloj. So, comenzamos. La pizarra, which is just one. So, therefore, we have to use the verb está. La pizarra, one, está. La pizarra está al lado, next to, al lado del reloj. Del reloj. Mr. Whitaker, why del reloj? Because this one nosotros llamamos el reloj. El reloj start with el es masculine, therefore goes with del. Al costado del reloj. Siguiente, next one. Ahora vamos a ubicar people, las personas. Okay, vamos a ubicar las personas. The same thing, next to. So this is for people. Okay, para las personas. En las personas, we don't use al lado de la o al lado del.
we use al lado de. It doesn't matter if it's masculine or feminine. Okay, we just say al lado de. Okay, don't get confused. For things, we say al lado de la when the next word is feminine, and al lado del when the next word is masculine. But for people, we just say al lado de. Or we can say also al costado. Al costado, al lado, the same thing. It's like saying hi and hello. It's the same thing. Okay? So, let's go. Número uno. Acá tenemos, acá tenemos a Marcos y a Juan. Okay, Marcos y Juan. So, Marcos, one person, right? Marcos is, we have to use the verb singular. Oh, we have to use está, the verb to be está. So, Marcos está al lado, next to, al lado de Juan, al lado de Juan. We cannot say Marcos está al lado del Juan. No, no, no. We don't say that. Es al lado de. Okay, al lado de Juan. Número dos. Acá tenemos, we have Jonás y Esther. Jonás y Esther. So we write down. So we describe. So we're gonna say Jonás, one person, Jonás está, singular, right? So we have to use está. Jonás está al lado, next to, al lado de Esther. But Mr. Whitaker, Esther is feminine, so why is not al lado de la? Because when we're locating people, we just say al lado de. We don't need to say al lado de la or al lado del. Just al lado de. Okay? Keep in mind, guys. Don't get confused. Next one. Siguiente. Now, underneath en inglés, okay? En español, we say debajo. And the same thing. Debajo de la, when the next word is feminine, and debajo del, when the next word is masculine. Okay, debajo. Por ejemplo, we have here, acá, nosotros tenemos la mochila. So, la mochila es feminine, and el escritorio. El escritorio. So, el escritorio, instead o, start with a. El escritorio, so therefore it's masculine. So, la mochila feminine, el escritorio masculine. Entonces comenzamos a escribir. La mochila, just one, so we have to use the verb está. La mochila está debajo del escritorio. Debajo del escritorio. Debajo, underneath, debajo del escritorio. Mr. Whitaker, why del? Because el escritorio is masculine. So we have to use just del. Debajo del escritorio. Número dos. Aquí tenemos el perro, masculine, el perro. Y acá tenemos la mesa, which is feminine, la mesa. El perro, la mesa. So now we're gonna locate, ¿dónde está el perro? We're gonna locate, where's the dog? Okay? So let's see. So, número dos, el perro está debajo de la mesa. El perro está debajo de la mesa. We cannot say el perro está debajo del mesa. No. Why not? Because mesa is feminine. So we have to use de la. We cannot say del. Okay. Siguiente. Now, on top of. It is en inglés. En español, we say encima. Encima. And the same thing. If the next word is feminine, we say encima de la. If the next word is masculine, we say del. Encima de la o encima del. So acá tenemos el perro, so it's masculine, la silla es feminine. And we're gonna describe. So el perro, número uno, el perro, singular, so we have to use está. El perro está encima de la silla. Why de la silla? Because silla is feminine, so we have to use de la silla. Muy bien. So, siguiente. In front of. So, en inglés es in front of. En español, we say delante. Delante o al frente. Either way. Delante o al frente. The same thing. Delante de la when the next word is feminine, and delante del when the next word is masculine.
Aquí tenemos que fijar la computadora, the computer, en el cuaderno. La computadora y el cuaderno. Y comenzamos a escribir. Número 1 dice, el cuaderno está, we use está because it's singular, yes, one. Have to use the verb to be, está. El cuaderno está delante, in front of, delante, el cuaderno está delante de la computadora. Why delante de la? Because la computadora es feminine. La computadora es feminine, so we have to use delante de la. We cannot say delante del computadora, because computadora es feminine. Okay, delante de la computadora. Siguiente, next one. Okay, behind es en inglés. En español, we say detrás. Okay, detrás. So, the same thing. Detrás de la, when the next word is feminine, and detrás del, when the next word is masculine. Okay, aquí tenemos, aquí tenemos la pizarra y tenemos el escritorio. La pizarra y el escritorio. Número 1, la pizarra, yes, one, so we have to use está. La pizarra está detrás del escritorio, Why del? Because el escritorio es masculine, la pizarra es feminine. So es el escritorio. So detrás del escritorio. So we have to use del. Okay? Because escritorio is masculine. So we have to use del. Next one. Aquí hay más vocabulario. So en inglés es here, which means aquí, or there, which means que significa allí. Allí. Keep in mind. So, normalmente, usually, guys, you have to just remember, esta parte del verbo to be, ¿ok? Yo estoy, está y están. Just keep in mind, estoy, when talk about yourself, está, when it's singular, it doesn't matter whether it's masculine or feminine, use está, and when it's plural, están. Okay? Something that's going to be on the test, so just keep in mind, estoy, está, están. Estoy, talking about yourself, está when it's singular, y están when it's plural.